Okej, ajmo, pati. Žc, mc, žc, mc, žc, mc, mc. Ram, bam, 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 bam. Ribidip, dubidup, dap. Teško je? Nije teško. Vesja, praviš ovo. Hop, 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 hop. Dobro, stavi ovdje se ovakav matre. Ako ti je golem, ti dam pomoć. Okej. Teško li već ova? Sigurno? Ajde, ko može ovako da mu pravi. Ako držane sila, laka, op, op. Laka ne možeš? Možeš trce, laka na druga raka, сега смени раката. Смени раката и сега вака. Шац, мац, шац. Ajde da ti vidam, ajde. Ne možeš? Ma ne možeš, to sa 2, sa 3. Dobro, ajde vidimo, koje može vaka da go vrti? Begere, 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 da. Po jedna strana i onda se vrti. A gledam, ama ništa ne vidu. Nešta! Bravo, drugari! Bravo! Ako je može da go vrti sa druga raka isto tako. Ама го vrtiš na kaj tebe, a odiš ti konne ovako. Kako zemlja i mesečina, kako zlotke i zemlja što se vrta. Čuvara, 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 tivera, padara, padara. Ajde, ajde. Okej, ajde vidimo se, kojego može ova, kojego može ova, držiš kula potpora, go spuštaš niz glava ovaka, op, šap, šap, šap i pak ovdje, ta-na-na-na, koje može? Ako ovo se treba može gdje, op, 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 isto druga raka. Tatua, ne ovo kontroliraš. Teško? Nije. Pa teško, podbaka. Vidite što praviš. Kako volan. Ne voziš traktor, be. Imaš li na Okavi džinovski traktor i kaj sportska sala, ono je pa. Pa kao ke položiš, nemoj, Vedran, aj сега работи тоа што работиме сите, па не треба да го газиш, сега работи ова, што ми објаснуваш сега, ајде, немој, ајде сега вака да видиме вака, разчекорен став и правиш. Ајде, разчекорено племе, Емил, Ла. Сега вака, види. Оп, оп, и ап. Рап, пам, Ведран. Рам, пам, пам, Ведран. Разчекорен став, Ведранче. Ајде, сине, разшири нозе. Ајде. Ведран, така, Ведран. Ајде. Супер, много, ја ми крајам шо. Окей. Па не мора цяло веси, толку, до носи на толку. Сега види тешка вежба. Фаќаш рака. Направи си место да се платнете. Направи место да видиме кој може. Мац, шац, мац. Епа са голем гулавоп. Абе ќе порати ќе малецак. Дай на мен, дай терче. Ајде имamo да не помогне. Че? Ево е, помог. Епа, немаме љуби, 30, што да работи? Еме помог,
s dve paradelke, pa posle sa dve paradelke. Pa neka video tu je sa snaštom, nema veze. Собират, държиш. Десна, лева, шъц. Десна, лева, шъц. Оп, оп, оп. Кой може се, кой не може да скокне, ке оди. А кой може да оди? Чукайте, мойке. Айде, Рига. Пак нас наресе, внимателно дай. Умре пресък. Браво. Ajmo se ova. Koje može ovaka, vidi se. Go vrtiš i praviš šac i go hvaćaš. Znači šac, go noga mak i go hvaćaš pac. Tako je, Bejerče, kaži me, Terčo. Pa imaš be ti pametan sata, pametni pjata. Ajmo! Nova vježba, nova. Sjedi, ne diši. Ne diši. Slušaj. Plati to. Leon, slušajte. Vratite se vi na for vaše žoltanine. Idemo, gledaj. Tereza i Samanta i ovo. Не отрублявись. Видиш сега, правиш вак. Шъц. Мъц. Бак. Мак. Бак. Бак. Айде, полетай сега, не на нога, вака. Балетански малки, балерински. Сега тежка вježba. Koj može vaka, ja ne mogu. Amo ke pro. Sve sam bolji i bolji. Wow, bravo Irina. Bravo Teona, bravo Aleksenko. Za nova godina nastavljamo vrtenje mikrofona. Sve se pokupi. Vrtaj, vrtaj. Ajde mi ljubav, ovo je najbolja vježba na svetski svijeta. Se nauči, gledaj. Bravo Aleksenko, ja si on vrti me, bravo Marte, bravo Ječe. Ajde ovo za nova godina. Bravo Marta. Ajmo. Ajde Mariola ljubi. Aj, lele katastrofa, lele. Taka je se pravi. Daj me brate Lili, wow. Najdobar vrteneški Aleksenko od momčinjata. Ajmo Simo. Ajme s tobom vrti, ja sam svak dan sve bolji i bolji. Javno i sve.
Ako sakaš gore, možda radi kad ti dodam. Ajde, te vidim. Ajde, Vedra. Ako je može ovaka, će da vide. Šak, šak, šak. Gdje se ga svijetna vješta? Ajmo ovaka. Babara, 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 babara. Ajde, Leoni, ti tebe što te boli? Ajde, mladi penzioneri. Ajde, ušte 2 minuti, ne me maltretiram mnogo. Site minuti da vežite. Ništa da ne vežite, jes Aleksej. I koliko opravljate? Teško li ova? Aj, koji može ova сега де? Некој го правија преска, вземаш кула копчето, го врташ, дојди, дојди, кула копче, донеси ми гости. Pomozi makar malku, pa sa druga rada da ga vrati nazad do svoje pomjene. Ajde. Posaj, posaj. Šole, Martin. Ništa, Ljubav će odmori svi, ništa. Dobro, možda imaš temperaturu. Okej, stoj se de. Ajde,